Sa Regional News, hataman, andam mo kanaog sa pwesto. Sa Cotabato City, Army Detachment, Gilabayan o Granada. Mga adik na empleyado, gibaharan sa gobernadora. 4,000 ka ma-evacuate sa Cotabato, miuli na. Empleyado sa City Hall, may palag walay sweldo. O sa balitang nasyonal, kaparas in all, pwede pa in National Artist Award. In billion pork barrel scam, silipo sa ombudsman. Protesta sa Pilipinas, mo aginod sa DFA. Lunas sa Hacienda Luisita, gipanghatag na. Sa International News, 21 ka mga bata nga mikaon sa school meal ato sa India nangamatay. O sa sports balita, Pacquiao iparitero kung usa galing masublian pa pag knockout siyang kontra kung umabot nga bugno. O sa showbiz balita, Sunshine Cruz aduna na ilaing uyab. O pero sa ito mga balitang lokal, mga balitang nagpagabaga. Yun na yung patay sa sospitsado. Anak ang iyang kaugalingo gawahan, mismo sila gabalay sa sitio Sulinan na barangay Katualan, Panapo City sa miaging adlaw. Ilan sa Panabong Pulis sa biktima na namatay nga si Rogelio si Paila. Amtong kang ginado kasagpaga nagpuyo sa mga lugar. Kinsa nakaangko ng usang kasabad binularan sa ulo. O gatan kubo samtang among nga sospek ang anak nini na ilang Erwin si Paila. Kinsa dakop gidayon sa barangay Tanod. Ila ka lugar human sa mong insidente. Sumala sa asawa ni si Carmila. Dili madawat niya ang kamatayon siya gabala kinsa. Una na nga gibaharan siya ganap nga pagapatyon. Base sa initial nga investigasyon sa mga otoridad, wala sila gabalay ang asawa. Human nga milakaw paingon sa syudad aron nga mukuha og honorarium isip barangay health workers. Sila ka barangay, nagpabilin usap nga ang mga amahan o pag nagpabilin ang mag-amahan nato sa umahan aron kini manglimpyo. O mo trabaho apan galit lang kining nagkabikil sa way igo garason o nisan ko kini sa panagalalis o nagimo kining mangilngig nga krimen. O man masayri ni Carmila nagipatay ang ilaga sa iyang anak at iyang gabana. Inaagi kini sa pagkabunal sa tagkugo gamit ang kahoy. Paspas kini kami pauli sila kapinayanan o kagibaso nini ang anak. Nasainan nga aya pagi patay ang mga biktima o na nagikataw nagi-atake. Ang iya gaman sa sakit sa kasing-kasing na si Rogelio apan nagduda. Ang mga kabanay nini nga diyang gisubay nila ang kahitamo. Nakurat na lamang sila uman nga nila makitaan aga patay glawa sa mga biktima nga naligo na sa kagalingong dugo. Wa na'y kinabuhing naghayaan. Inoon, niangkon na suspect siya aga binuhatan sa pagpatay nga to siya kagalingong amahan na nagkabikil sila niya to higayon na. Kasong parisahid, ang gisanat karon sa kapulisan, bato kang Erwin nga suspect. Naglukdo o gumay, gipusil sa dughan. Dito na rival sa bayat tabarana ng usa ka mag-uma human kini gipusil sa Purok Mangga, Lupon Davao, Rienbao, niadtong milabay hapon. Kila mga biktima nga si Diomedes Sagunoy, 45 anyos, Minyo Residente sa mong dapit. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, pauli ang mga biktima na nagaloklok kay sa kasakog humay. Iya nakalit kini gisugat sa mailing nga suspect ug dayong pusil. Nakayago mo kasamat pinusila sa lugar ng mga biktima. Gisulayan pa kini sa pagda nga to sa bayat tambalanan. Apan gideklara kini sa mananambal nga dead on arrival. Dali nga misipat sa mga suspect nga to sa matinong direksyon. Kinsa giimbestigahan pagka sa kapulisan ang kasong pagpamusil nga to sa rasoy biktima.
motorsiklo na natayag na truck, patay ang angka samtang ang ulo sa mga driver, upang nga natayag na kung truck ang gisakyan ini nga motorsiklo sa barangay Los Amigos, Tumbok District, ng siyudad sa Davao, tumilabay Martes sa hapon. Matod pa ni SPO4 Jose Palcado, investigador sa Tumbok Police Station, may ilan sa mga namatay na si Jaime Tiwo. Aptong ang edad, Minyog at taga Santa Maria, Davao del Sur, isa angka sa motorsiklo ato sa mapagkita mo. Samtang naa sa delikado kakahintang usap sa Southern Philippine Medical Center, ang kalahit pagkabiktima nga giilang nga si Mateo Lopez, 37 anyos, residente sa Mogadapit, isa driver sa motorsiklo nga may serko sa nadin na mao'y nga may serko. Sa motorsiklo ng kulor ito nga dunay plaka numero PQ3391. Ito siya inisyal nga investigasyon sa mga otoridad. Mika sa kakusog sa dagat ni Lopez nga nagkamaniho sa mga motorsiklo ang mamatik din ini nga may sirko na madubila uban nga mibuto ang ligid nini. Sa pagkabuto sa ligid nini na balintong siya tunga-tunga sa mga dalat, pinurgan nga kalitosan kabibuto ang usa kada kontra kung babatayin nini na latayan ang mga biktima nga nasirko tunga-tunga sa dalan. Nasairan nga gikan sa ula sa area paingon kini unta sa kalinan ang motorsiklo apan pagkaidangan ini sa Mogadapit kalit lamang gabiboto ang truck ni traya og napunggitan sa bumper banda alas 12:20 sa hapon. Uban sa insidente gitabang gidayon sa mga rescue team sa 911 o gagihatod kini sa pahit pabalanan ng mga biktima apan gideklara ang sa mga mananambal nga dead on arrival ang angkas niini nga si Tiwo. Naanakaroon sa Tumbok Police ang nakadas mag-usap drug driver kinsa posible magkatubang kini kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury. Tuba o giprendang relo ang giawayan. Pulos lang sa ilimnong nga makahubog ang duha nga nagapinatyanay ng mga managigala nga si Valdez Store sa Purok 24 Teachers Village, Kalinan, Dakbayan sa Davao dito milabay gabi. Giila nga si ni PO3 Wilfredo Safra, investigador sa Kalinan Police Station, ang mga biktima nga si Christopher Laban, 22 anyos, samtang nga suspect na ilan usab nga si Ivan Lampano, amtong ang edad ug managsilingan kini sa mga dapit. Subay sa inisyal nga investigasyon, samtang nga nagalingaw-lingaw tagay sa tuba ang druwa, kalit lamang kini nagkabingki naglalis sa mga istorya. Nasuta sa mga otoridad nga una na nga nasuko si Lampano, upang nagiprinda ni Laban ang iya kining tinatag nga relo. Ato sa ilaga lalis, wa mapatay sa nilaban, madiya gabibunot og kahit og ice pick si Lampano o gagihansakan kini sa dugang nga bahay ninunggan sa pagkalupog ini banda alas 8:50 sa gabi. Umatabo nga gihitabo paspas kami sibat amo ga suspect paingon sa wa matino nga direksyon. Samtang gidali kini pagka sa palitabalanan ng mga biktima o gideklara nga naa kini sa luwas nga kahimtang. Karon nagpaalin pa sa Southern Philippine Medical Center. Ang pagkakaroon padayon pangita sa mga kapulisan ang suspect aron tubangon ang salawod nga gihimo nini. Driver dunay kulo kanidang gitumba. Patay mo sa PUG driver human gipusil sa nakamotorsiklo ng armado diya sa kilometro 6 tigaturod Buhangin District ng siyudad sa Davao adlaw Martes sa gabi. Ilang mga biktima nga si Dumidador Cristota, 32 anyos, minyong presidente sa buong lugar. Ito sa Buhangin Police Station, igo lamang nga giparada sa yaga motorsiklo, nagawa sa ilaga lugar sa Mumalay. Ang mga biktima diyan kalit nga miabot ang armado, nga mga mamumuno nga nakasakay kini ko sa motorsiklo dayong pika nga to sa naso yung biktima. Nakaangkol og katulog ka mga samad pinusila ng naso yung biktima. Nato sa ulo big o galikod gabahin. Nung siya ginanaling kamatayon, nasayra sa wala pang mga driver, adunay karelasyon ng mga babae nga usasab kada konvenyo. Buot maunta sa mga biktima gabiyaan ang iyang pamilya o makig-uban na lamang nga to siya gapag ong kaipon nga babae nga sa kada konvenyo usab. Gawa sa motibo nga love triangle ang gitanaw sa kapulisan, ang ngita paglaing ang gulo ang mga kapulisan aron sa taon ang maong paghitabo. Natagap gikan sa antina nakumatos.
Nakumato sa musa ka ulitaw man kini natagak sa gisaka dining Altina sa ilang silingan sa Island Garden City of Samar at milabay buntag. Edelbert Mangonia, 25 anyos, tambay sa mga lugar. Kinsa aksidente nga nikatkat kini, dadakin as kini sa atong kabahin sa diyan nikatkat sa ka-Altina. Pagdadakin sa naasay nga biktima naguna ang ulo niini sa bato gabahin, hinungdan sa pagkaliki niini. Ug nakumato sa mga biktima hangtod karon. Nagpabilin pagyapon sa pay tabalanan, nuwa maglihok ang naasay nga biktima. Imbestigahan sa kapulisan ang mga panghitabo sa maong batanon. Nangitag trabaho na alaan kidnapper. Ipapulis sa misyonaryo ang usa ka lalaki. Uman alaan kini sa kamiyembro sa grupo sa kidnap o ransom. Diya sa Tupa Street, Mercury Heights, Dakbayan sa Davao, dito milabay adlaw. Ika niini gidakop sa mga investigador, gidakop sa mga personahe sa Investigation and Detection Management Branch. Davao City si Earl Anthony Hipolito, 29 anyos, minyo, guway trabaho sa Tulip Drive, Matina ni Syudad. Isairan, mga alas 9:15 Martes buntag, gidakop si Hipolito, human siya gireklamo ni Dolores Garnet Parlin, 59 anyos, usa ka nurse o kamisyonaryo sa Dakbayan, nga taga Estados Unidos o temporaryong lumulupyo sa mong dapit. Sigon sa kasyunang investigasyon na Sairan, nga gibatid to mga kabalakag kahadlok kag lagyaw ngadto kag Hipolito, kinsa misulod kalit ngadto siya ka opisina sayo sa buntag. Buntag ni Hipolito nga wala siya ay kadaot o siya daw taga intention ni Mesa Perlin o gusto lamang niya nga mangayog katabang aron nga makatrabaho apan wala siya paminawan ini. Ato sa pagdadakop ni Hipolito, walay nakuha nga hinagibas ang mga pulis at posisyon sa mga suspect sa alegal kini ni Mesa Parlin. Nabuot niya kining pasakitan siya ni hagit ni Hipolito. Ituan o sa mga otoridad nga posible nga naalaan lamang nga kidnapper si ni Mesa Parlin si Hipolito human siya makadungog kadagiton nasairan nga dili sa mo pasakag nga kaso ang mga misyonaryo batok sa mga suspect hinungdan nga gibuhian na lamang kini. 17 anyos gihapak og bato sa ulo. So patabay tambalan ang usa ka 17 anyos human kini gilabay og bato. Awa maili kini ka suspect sa barangay Kabantian, Buhangin District ni Davao del Sur. Nakung sabat sa ulo aga biktima. Ang naangkon sa biktima, kadiya kini gilabay kini ka bato. Diri ni Boy Partonibon, minor de edad, sa mga lugar. Isa nagpabilin pagyapon nagpatambal kini sa Southern Philippine Medical Center, kaniago manining binunalan sa dakong bato. Pandalas 9 sa gabi, umasa mo mga paghitabo, gidala ang mga biktima nga tusbay tabalanan, kadihag na disgrasya kini nga naigo sa dakong bato, o gipangita pa sa kapulisan ang mga responsable sa mga paghitabo. Nagbitbit o kinawat nga gasolina gisiko. Dakpan sa kapulisan ng duha ka mga lalaki human kini nangawat o galon nasulod sa gasolina. Diya sa Insular Village lanang ning sidakot sa Davao. Ila mong dinakpan mao sila si Chris Geran Segovia, 34 anyos, minyo residente sa Hilltop Village ni Dakbayan. O Jupiter Sagucom, 23 anyos, lumad sa kita ka magpit ko tabako. Ito sa mga report nakita sa gwardiya nga si Jumar Carpinteros nga duha ka dunay ang duha nga nakita nga dunay dala kini ka galon nga dunay sulod ka gasolina nga mukantidad kini 344 gikan sa compound kini ni Miss Artica Uy. Usa nining dali kini gisita sa mga gwardiya o dito na Sairan nga mo nga butang nga gipanagiyahan kini ni Oy nga gipangkawat sa duwa. Ana karon gikustodiya ang mga kawatan sa kapulisan. Sa national or regional news, ataman anda mo kanaw kini sa pwesto
Sa Cotabato City, andam si Autonomous Region ng Muslim Mindanao, Gobernador Mujib Hataman nga mubiya siya nga katungdanan o nga gikinahanglan alang kini sa mugnaon nga Bangsamoro government. Sigon ni Hataman, gisuportahan ni Agapes Francis tali sa gobyerno Gamoro Islamic Liberation Front kung MILF sa Mindanao. Andam siya nga mo sakripisyo alang sa kini sa kalinaw sa reyon. Nasairan nga ugaling maratify aga Bangsamoro Basic Law o ka mag-take over na aga Bangsamoro Transitional Authority o ka mapaliwala na ang ERMM. Yan ko na sa mga midaog nga opisyal kaniadto nga Mayo 13 election sa ERMM nga posible nga dili na sa nila humano ng ilahang nga termino human nga mapirmahan ang framework agreement sa Bangsamoro niadtong Oktubre 15 to 2012. Kaniadto ka Sabado sa kasabutan aga nasakmit sa ika-39 Exploratory 2 sa Government Republic of the Philippines o ang MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia kalabot sa World Hearings Southeast Asia. Sa makilala ko Cotabato may resulta sa kadaot sa detachment sa 57 Infantry Battalion sa Philippine Army sa barangay Poblacion Makilala Cotabato ang gilabay nga granada nga gipanagian kini sa New People's Army kon NPA. Sa report sa kasabot ikaw ang mga milabay sa MK-72 fragmentation na grenade yang nakatapa din ngadto sa detachment. Lausap kini gika-report nga nasa dunay nasamdan sa pagkabusikan sa mga granada. Nagko ang mga sundalo nga kini ang kabahin sa pagkapanimalo sa mga rebelde grupo human nga mailog sila ga training camp ang barangay Manubo sa Magpit niya tumilabay adlaw. Nasairan nga gipanguluhan kini sa tulo ka mga masuna ang nailog kining kampo sa NPA sa Magpit kog asa misibat kini kauban ang 30 ka mga membro nga atake kini sa mga sundalo. Ilaw sa front 72 NPA ang grupo nga gilusad sa sunod-sunod nga kagubot batok sa pipila ka mga military detachment sa Cotabato, Davao del Sur. Mga adik kong mga empleyado gibaharan sa gobernadora nato sa Coronadal City. Panahon ng magbago ang mga empleyado sa provincial government sa South Cotabato. Sa mensahe ni Gobernadora DC Abans Puentes, gibaharan nini ang mga adik ng mga empleyado ug giawag nini nga biyaan ang ilang bisyo gumikan kay posible nga magatubang kini og kasong kriminal ug administratibo. Ibon niya ni Gobernador Puentes nga mao nga panghimangno human nagipaabot kaniya ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA nga pipila ka mga empleyado sa probinsya nga nagagamit sa ilaga illegal nga droga. Yatagan sa mga higayon sa gobernadora ang mga adik ng mga empleyado nga bago ng ilang kaugalingon aron di kini magatubang og kaso. 40,000 ka mga evacuee sa Cotabato may uli na. Mauli na ang sila ka panimalaya pipila ka mga mihikling gumikan sa naitabo ka enkwentro halis sa tropa sa gobyerno Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa barangay Paido, Ulang ni Pikit Cotabato. Masagi gusto sa pipila ka may evacuate nga mo balik na sila ka pinayanan. Hindi ka sa kakulang sa pagkaon o kakalimpyo nini sa tubig. Uwag sa may evacuate center. Namitapat kini sa 3,697 ka may evacuate. Ang temporaryo nagpuyo sa tulunghaan sa Dato Biton Elementary School, Memorial High School ug mga daycare center sa barangay Paido, Pulangi. Igamit usab ang pipila ka mga classroom sa Binandan Elementary School ug Makasindig Elementary School. Itunduman nga nagka-enkwentro aga pareho gabahin sa lugar nitong Julio 6. Mga empleyado sa City Hall may palag. Sa General Santos City gataga nagwa pa gataga nagasweldo ang kapin 120 ka mga bagong dadawat nga mga empleyado sa City Hall. Nilagagi pa niguro ni City Mayor Ronel Rivera sa mga nagareklamo nga mga empleyado sa City Hall nga gidawat sa trabaho atol sa election period. Girefer lang una sa
sa Civil Service Commission. Ang ilang mga papilis gumikan kay doon na pa yung mga pangutana kalabot sa ilang pagkadawat tuwa nga mismo sa piniliay ni atong Mayo. Ito ni Mayor Rivera doon na election ban kaniatong higayuna una na tulusab aga pagkasulod kapin sa 120 ka mga bagong empleyado. Ang tuda karon wala pagyapon matagaan og sweldo. Dugang pa ni Mayor panahon na kini at ngay panahon pa kini ni kaning Mayor Darlene Antonino Custodio. Ang gidawat ang mga empleyado nga hangtod nga nakasampangan wala pagyapon bayari sila ka sweldo. At tumulusab sa mga empleyado nga madawat nila ang ilang suhulan apan kasampangan nga gikinahanglan usab nga sutaon ang hinungdan aron nga maproteksyonan ang integridad sa ilang kinikabuhatan nga muagi sa saktong ka proseso ang naeskutan sigon pa kini sa mayo. Mukaba sa usa ka libo ka mga empleyado nga naa sa City Hall rason nga paghigayon og makuting inspeksyon sa record sa mong ihap sa mga bagong empleyado og dili usab ihikaw ang sa mayor ang paghatag ato kanila silang mga suhulan. Sa national news kaparas di pwede nga mahimong national artist mamahimo gyapon nga ipailaw mo sa proseso aron nga mapiling national artist aga grupo sa direktor nga si Carlo G. Caparas luyo sa desisyon sa Supreme Court nga mapawalay bisa o gahom ang ilang nominasyon. Ikaw sa National Commission on Culture and Arts, Legal Division Head Trixer Cruz Angeles. Ipawalay bisa o walay gahom court sa korte aga National Artist Award sa upat ka mga tao tungod kaduna kini grave abuse of discretion sa bahay ni kanhi Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Wa pa kini miagi sa sakto ka proseso sa paghatag og dungog. 10 billion pork barrel scam silipon sa ombudsman. Maglusar sa buga parallel investigation ang Office of the Ombudsman bahin kini sa buga gibulgar na 10 billion pork barrel scandal. Ikanayo ni Ombudsman at si Conchita Carpio Morales nga himugna siya og special team nga mo'y maghimo og mas law nga pagasusi sa giingong Ghost Project nga gigastuhan gamit sa Priority Development Assistance Fund sa 5 ka mga senador o 23 ka mga membro sa House of Representatives. Protesta sa Pilipinas mo aginod sa DFA. Misalig aga Department of Foreign Affairs ko DFA nga muaginod aga kaso nga gipasaka sa Pilipinas. Bisa daw kami palibad aga China nga ilhon nga jurisdiction sa United Nations Convention o Convention of the Law of the Sea. Kung gitawag og UNCLOS sa pagresolba sa nahitabo kini territorial issue sa West Philippine Sea. Luna sa Hacienda Luisita gipanghatag na. Itong ganing adlaw Hulyo 18 ang Department of Agrarian Reform tundang aga paghatag sa luti sa kapin 6,000 ka mga benepisyo sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Sigon ni DAR Secretary Virgilio de los Reyes mugamit sila og tambyulo sa ipanghatag ng mga luna sa Hacienda. Tungdan ay pagpanghatag sa luti sa barangay Kutkot hangtod nga mauban ang napulo ka mga barangay nga sakop sa Hacienda Luisita sa Agosto 21. Paghatag og benepisaryo nga matag 6,600 square meter nga luti gikan sa kinatibukan nga 4,099 hectares nga katunga nga kabahin kini sa Hacienda Luisita. Hatagan usab og lot allocation certificate aga mataga beneficiaryo og mabunot sa tambyulo nga adunay ilang nga ngalan sa luti number. Hatagan usab sila orientation o mopirma sa aplikasyon sa purchase of farmer. Undertaking isip pamatuod sa pagdadawat nila sa responsibilidad isip mga benepisaryo. Sa balitang internasyonal, 21 ka mga bata ang namatay gumikan sa pagkaon nini sa school meal nato sa India.
batay ang 21 ka mga bata sa Bihar. India human kini nga nangahilo sa gikaon ni school meal sa report gikan sa nitabo. Ang napod poisoning sa tulungan sa Mascar sa Saran District. Kawas lamang sa mga namatay nga 21 ka buklay pang 28 usab ka mga bata ang nagkasakit. Gumikan gyapon kini sa mga pagkaon nga sa school meal. Ito sa usa ka education official, ituan nga nangahino sila sa gulay o kanon nga gipanghatag ngadto kanila. Gimot yang usab sa doktor nga posibleng kontaminado nga vegetable oil aga hinungdan sa food poisoning. Aga midday meal sa India muhatag kini nga libreng pagkaon sa mga bata sa paglaong nga makauhag kini mga estudyante nga mutungha ngadto sila tulunghaan. Kaya ang pinakadakong school feeding program sa India sa tibuok kalibutan nga mukaon o nga mukaba sa 120 milyones ka mga bata na mga magtutungha. Sa balitang sports, Pacquiao iparetiro na kung subli kining ma-knockout karong away. Deklaro ni Hall of Famer trainer Freddie Roach nga siya mismo ang moawhag ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa pagretiro kung galing mapildi pa kini inaagi sa knockout sa gipaabot niya nga comeback fight sa Nobyembre 24 sa Macau. Inumduman nga nahapla si Pacquiao sa 6th round knockout bato kang Juan Manuel Marquez kaniadtong Disyembre 9, 2012. Sigo ni Ross nga dili na makaya pa nga mapatumba pag-usap sa iya prize fighter si Pacquiao. Imuha nga mabawi siya nga sakit nga kapildihan pinagi sa pagkapildi ni Mexican-American knockout artist Brandon Rio. Mahayag siya Ross nga sa edad nga 33 anyos wala pa siya inakit aga timailhan nga milubad na aga abilidad ni Manny Pacquiao sa kapaspas sa pagdalayo. Ang analisar usab kini sa ubang mga boxing analyst posibleng nga hinay na ang liyok ni Manny Pacquiao o wala na kini paglaom pa sa maong pagpamuksing. Sa balita ga showbiz, Sunshine Cruz aduna nay laing uyab. Mismo si Cesar Montano ang nikumpirma nga aduna nay bag-o nga boyfriend ang iyang misis nga si Sunshine Cruz sinungdan nga imposible na nga magbalikay pang druha. Siya nga Instagram mitubag kini nga pagpangutana siya mga fans kung nagkabalikay na ba sila ni Sunshine Cruz. Base siya nga gipost nga picture kini nga nagkauban sila nga druha ka magtiayon. Gitubag sa comment sa usa ka ding nga okay na ba sila ni Sunshine o kag gitubag usab ni kay Cesar Montano nga karaan atong picture nga iyang gipost nag-uban pa sila nitong higayuna siya ang asawa. Kalipay na usab karon si Sunshine Cruz uban siya gabagong papa. Nga girespeto usab ni Cesar Montano kumikan kay do na usab siya iyang bagong partner nga si Krista Miller. O katong 30 minutos nga pagbalita dalit kaninyo sa RTN News 1. Ako kini inyong tigbalita Romel Pastoral Maymuntag.